को मतुम तासन भाव को लेगा मुझे होगी कोयल बाजार जो मदो तुम्हारे मतुम तासन ले हाँ मतलब मनम मदो लगते मुझे क्या हम तो ले होगी अच्छा थाव की मनम दो नातों द हागत भी दो जेंग का भी दो आखले जब मनम तो कले निपाल आप आगा समायना मधीजे थांगा निपाल आप आगा ओनम तो जा रहे हैं कहीं झगड़े जीवंगी दे फोन तो रे बात है मतुम आखले मतुम तारे जिक्का मान गले हाँ मामा दाई कहीं न तो मुझे कल रे मान गले जाओ तो बहुत बोले ये मापल्लक से बोले रही अदे जना तारा रक्षो बा मती जे तारा रक्षो रे को हन्ना सूरी से इदी कहीं कंग दे ऑन तो दी हाकुम दे सूर में माखरा कंगे इदी कहीं कंग दे तो मतुम दे आम तारम दे मुझे ताकले आओ ने ना कयाम का हो होएंगे हम ने थाव के हम जाम नेंगे लिटार मरी अहुम दिवारा ने मनंगी से ऐना पामुक सुरल लो थाउदों सुदों बागलम में मैं दी तारा रक्षो रे आप यो मदी जैसे तो क्या रहा हम लोग यंता यार वो उधम यंगन लगा माय काम के दौर पर पुन मगा मुँह यंगन क्या है अंदर जना तारा माथा रक्षो बा 11 बार 11 तो मो 11 बार इससे এই বলটা বারবার তুলে 11 বার দেওয়া হয়েছে এবার এটা নিয়ে 11 বার কতবার হয় প্রত্যেকবার দেখানোর চেষ্টা করি আমার ভাইয়ে চা দিছই ও আমার ভাইয়ে চা আনিয়া দিছই চা বলনা পেতেই চা থাকে কে साबुजी सांगा बुद्धि तक संगांग ने जाइबा मोय सावरने मोय वखन नुंगायरो थकल लगे था गते गेस्टी के जाम प्रॉब्लम हो रने है सांगा बुझे तो था के तो जना 12 बार 12 तोमो 12 सूर्य तरा नहीं थोड़ा सूर्य अंदर जगह ही रही है उनबाई जे बोरे उतार kau kamay tayo ngayong boss kasi kau karde kasi maga lay रहेगा मैंने सब खाए थोड़े मधी धोले जब खाए रहे तार है teraung rồi đó đây em teraung rồi hay đi thế tero tomo tero bar ise dulu guys tero bar em boleh itu boleh kan nak boleh জাম ভজনে তাকবীরি কো রনি ভাই ভালো করে সুন্দর করে মনোযোগ দিয়া গুরুত্ব দিয়া আমারটা উঠাইয়া দের অবশ্য তাইনের দায়িত্ব তার সুনাম এলাকায় মনে হয় এরকম অলরেডি সুনাম আছে আমি যদিও জানি না আমার মনে হয় ওনার যে কাজের আজকে দেখলাম তো ওনার মনে হয় এলাকায় সুপরিচিতি একটা সুনাম আছে তার কাজের বিষয়ে জাম ফাজানা থাওয়াই যাও না মাংনা এই খাংনা দাবা তো মাইদে মাথাউনি না মামিং জালামগনি মাক ফাজানা থাওয়াই যাও না সুপুরিছে ꯄꯨꯡ 12 ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯨꯏ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯑꯗꯩꯁꯤꯅ 13ꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯊꯤꯁꯦ 13ꯔꯛ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯅꯦ ꯃꯊꯤꯁꯦ ꯇꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯏꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯔꯝꯗꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯃꯊꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯊꯤꯁꯦ ꯊꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤꯗ
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯉꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯩꯁꯤꯅ 14ꯔꯛꯂ 15ꯔꯛꯂ ꯁꯨꯕꯅꯦ ꯀꯥꯎꯕꯨ ꯀꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯖꯥ ꯇꯣꯏꯃꯟꯅ ꯑꯗꯩ 15ꯔꯛ সুবো এবারে 15তম ওরা 14তম ওরা আমি ভুলে গেছি 14তম কিনা 15তম ভুলে গেছি এত ঘন ঘন এতবার হয়েছে ভুলেই গেলাম ভুলে যাচ্ছি তো 15তম ধরলাম কয়েলটা বারবার দিচ্ছে আর তেলের পরিমাণ প্রথম যেভাবে পড়ছিল এখনও এভাবেই পড়ে আছে তেলটা প্রথম কল দেওয়ার সময় প্রথম ফেরার সময় যেরকম তেল পড়ছিল সেরকমই পড়ে আছে এখনও পড়তেছে মানে এখনও কমার তেল যে কমে যাচ্ছে কয়েলের মধ্যে তেল নাই আছে এটা বুঝি তেল নাই এটা বলা যাবে না এখনও তেল যথেষ্ট পরিমাণ আছে এই যে প্রথম ফেরানোর সময় দেওয়ার সময় যেরকম পড়ছিল এখনও এরকমই পড়ে আছে তো এবার কোনো 16তম তাড়াতাড়ি সরে হাফিসে তাড়াতাড়ি সরে ꯑꯉꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ 15 ꯀꯦꯖꯤ 15ꯇꯅꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯉꯧꯕꯁꯤ ꯀꯦꯖꯤ 15ꯇꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯅ ꯀꯦꯖꯤ 12 ꯄꯨꯜꯂꯒ 13 ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯦꯖꯤ 15ꯇꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯦꯖꯤ 15ꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯦꯖꯤ 12ꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯂꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯇꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯊꯥꯎ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝꯃꯤꯉꯩ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯉꯩ ꯊꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ 13ꯂꯛ ꯁꯨꯕꯅꯦ ꯍꯩꯔꯤꯁꯦ হন্ডা গাড়িতে 13লেক সুরে হয়েছে 17বার ঢুকানো হয়েছে কয়েলের মধ্যে যত তেল কমতেছে কয়েলটা এইভাবে মানে বড় বড় করে একসাথে জুট বাঁধতেছে চাক্কা চাক্কা তৈরি হচ্ছে আর যখন তেল ছিল তখন এরকম চাক্কা তৈরি হতো না প্রথম দেখেছি আমরা আপনারাও দেখবেন তো খেয়াল করবেন যত তেলের পরিমাণ কমতেছে কয়েলের মধ্যে তত এই চাক্কাটা বড় হচ্ছে ধানর মন 60 টাকা নাকি আদম লড়ব মানে ইয়ারব अरे जाम का शोभ ना क्या लोग हैं होना क्या ना 18 बा